Good day everyone! I'm Lovely S. Bacaro from BS Ed Social Studies 2A and I will be discussing the Module 1 Lesson 4 of the Contemporary World titled The United Nations and Contemporary Global Governance. This discussion may quite some time but this is worth watching. So, without further ado, let's bring it on. Beforehand, let me read the intended learning outcomes. At the end of this lesson, the students should be able to first, define global governance. Second, identify the roles and functions of the United Nations. And third, determine the challenges of global governance in the 21st century. International organization. The term commonly used to refer to international intergovernmental organizations or groups that are primarily made up of member states. International organization, therefore, includes from more than one nation and has set of rules meant to govern the behavior that promotes voluntary coordination and cooperation between or among its member state. Di ba, libog? Tinambanan nato aron masabtan. Ang international organization, binubuo na siya og more than one nation. Possibly, isa, duha, duha, tulo, upat, lima, unom, and even hundreds of nations. Unsa man ang nation? Take for example, kanang Philippines, China, India, France, and too many to mention. Kanang mga states nga member sa international organization na ana sila yung mga set of rules nga ginasunod aron ma-regulate ang ilahang behavior para asa aron ma-foster or ma-promote ang voluntary cooperation or coordination sa tanan miyembro nga country sa international organization. Examples of international organizations. First, World Trade Organization. The only global international organization dealing with the rules of trade between nations. 160 countries are currently members of the World Trade Organization or the WTO. Hence, the World Trade Organization guarantees the trade flow as smoothly, predictably, and as freely as possible. Ang World Trade Organization, siya ang nag-administer sa trade agreement. Unsa man ang trade agreement? It is any contractual arrangement between states concerning their trade relationship. In Bisaya, mauna siya ang kasabutan kalabot sa trading. Karon, naay duha ka klase ang trade agreement. Unsa man na sila? Ang bilateral o multilateral. How they differ from each other? Okay, ang bilateral, usa na siya ka contractual arrangement between two countries. Like for example, naay trade agreement ang Philippines ug ang China, it is considered as bilateral tungod two countries lang ang naay contractual arrangement. Ang multilateral on the other hand, trade agreement na siya among countries. Take for example, Philippines, China, India, France, na sila trade agreement. Ang tawag na ana is multilateral tungod involved na ang more than two countries. So, aside pa nga ang World Trade Organization nag-administer sa trade agreement, sila po ang nag-mediate sa trade dispute. Unsa man ang trade dispute? It is otherwise known as trade conflict or kagubot kalabot sa trading. Usually, ang naga-trade dispute jud kay ang USA ug ang China. I don't know if mao ba ni ilahang result or napa dyan mas result ani atong 2016. Nagka-trade dispute sila tungod gi-claim sa USA nga
Ang China daw is nagapangayugtak sa mga high demand nga raw materials. If I'm not mistaken, kani nga mga materials ang matrimony ba to? Atrimony, magnesia, and graphite. So, mao na ang example sa trade dispute. So, aside po nga ang World Trade Organization, sila ang nag-administer sa trade agreement o nag-mediate sa trade dispute, sila po ang nag-oversee sa kanang rules sa global trade ang nag-liberalize sa world trade. Unsa man ang liberalize? Ginalusay nila ang restriction. As what I've said earlier, nga ang World Trade Organization, siya ang nag-guarantee sa world trade as smoothly, predictably, and as freely as possible. So, aron as freely as possible ang trading, ginaliberalize or ginalusan ang restriction. Parehas anang ginareduce ang tariff. Unsa man ang tariff? Mauna ang ginabayaran inig trading or inig import o export. Second, International Monetary Fund works to achieve sustainable growth and prosperity for all its 190 member countries. The IMF's primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system. From the word itself, monetary fund, kwarta jud na ang ilahang kabanhan, ginahatag or ginatabang, especially sa mga countries nga miyembro sa ilaha. Kung mangutana mo, miyembro ba ang Philippines sa IMF? Of course, member ang Philippines sa IMF since December 27, 1945. Now, unsa may ginabuhat sa International Monetary Fund? Sila ang naga-support sa economic policies nga naga-promote og financial stability. Ginatabangan nila ang mga country nga maging financially stable. Pag maging financially stable, of course, mataas ang productivity, ma-open ang job creation, ma-improve ang economic well-being, and of course, ma-reduce ang poverty around the world. Third, World Bank provides financial support to developing countries and is owned by 189 countries. The bank is the largest source of financial assistance to developing countries. Developing countries katulad ng Pilipinas. Ang World Bank nag-offer na sila og low interest loan. Ang mga countries nga naglisod pwede na mag-loan sa ilaha. And ang kabayaran lang ana is low interest or baba lang ang tubo sa ilahang giutang. Now, unsa may role ani ng World Bank? Gina-reduce nila ang poverty. In what way? Nagapautang sila og kwarta sa mga country nga developing or pobre ana. Aron ma-improve ang ilang economy. And kung ma-improve ang economy, of course, ma-improve ang standard of living sa mga tao nga namuyo dira ka. International relations scholars Michael N. Barnett and Martha Fenimore listed the following powers of IOs or international organizations. 1. IOs have the power of classification. They create powerful global standard. For example, it is the UN High Commissioner for Refugees or UNHCR define what a refugee is. So, global standards means regulatory principle that is globally acceptable or that are globally acceptable. Ang example ana ang ang UNHCR or ang United Nations High Commissioner for Refugee. Now, sila ang nag-define kung unsa na ang refugees. Karon, unsa man jud ay na ang refugee? Well, nangita ko definition sa refugee based sa definition nga gihatag sa UNHCR.
Refugees are people who have fled war violence, conflict, or persecution and have crossed an international border to find safety in another country. Ang refugee usa na siya ka tawo nga gikan sa ilang sariling nasod nga nitakas or ninglangyaw sa laing nasod tungod possibly sa war, violence, or persecution. One of the best example nga ako mahatag ana kay si Yeonmi Park. Kailan mo na? Wala. Si Yeonmi Park, isa na siya ka North Korean refugee. Ning takas or ninglangyaw siya sa China atong 2007. Nibalhin siya sa South Korea atong 2009 and nibalhin na pud siya sa United States atong 2014. I don't know if nakakita na ba mo aning testimony niya. Actually, makita ni sa Facebook. Ana siya, sa iyang testimony daw nga ang North Korea is an unimaginable country. Ano siya? Di ba sa Philippines, especially pag cable lang inyong TV, like GSAT, Signal, and mga inanang nga makable ba? Daghang tag-channel, more than 100. Pero dito sa North Korea, isa lang ka-channel. And ang mas worst, wala internet connection. Kung wala internet connection, pasabot, wala Facebook, Instagram, o TikTok. Kaya ba nato na? Of course, dili. Sure? So, anak po just ayang testimony nga, they are not free to sing, say, wear, and think what they want. But pasabot, kontrolado sila sa ilahang leader or diktador nga si Kim Jong-un. Ana siya nga, nakitaan daw niya ang friend sa iyang mama nga gi-execute publicly. Kabalo mo unsay crime? Ning tan-aw lang og Hollywood movie. So ginabawal sa ila ang mutanaw og mga foreign movies like sa Hollywood. And aside po ana, sa ilang country or sa North Korea, ginabawal ang international phone call. Unsa man ang international phone call? Kanang manawag ka gikan sa North Korea, padulong sa lain nasod. So ginabawal na siya. It is a criminal offense. Tapos, ana siya nga naa daw saying sa North Korea nga, when we are weak, our mothers are strong. So, mauto nga nagpa-rape daw iyang mama aron maprotektahan siya. Kaya kung dili magpa-rape iyang mama, possibly na siya ang rape. So, grabe ka cruel jud ang leader sa North Korea. So, ana siya nga 70% daw sa mga women or teenager sa North Korea kag ginabiktima anang ingon ana. Ang uban daw ginabaligya as little as $200. Maunang nagka-courage siya nga mo laya sa North Korea mo balhin sa China, South Korea, and United States. And that is an example of refugee. 2. IOs have the power to fix meanings. Various terms like security or development need to be well defined. States, organizations, and individuals view IOs as legitimate sources of information. So, ang international organization, mura po siya dictionary, no, nga naga-well-defined sa mga terms and gina-view or gina-consider sila as legitimate sources of information. Hilang dira. So, kapag maingon ko nga security, it is the sense of being secured. Char? Makonsider ba ko nga legitimate source? Of course, dili. Tungod, ang international organization ang gina-view as legitimate sources of information. So, for example, recently, the United Nations has started to define security as not just safety from military violence, but also safety from environmental harm. So, ang safety daw, di lang pagiging safe or pagiging secure from military violence, but as well as pagiging safe sa environmental harm. Kana nga definition well-defined na sa United Nations na dili na nato na kinahanglan usbon, dungagan, or kuhaan. 3. IOs have the power to diffuse norms.
IOs do not only classify and fix meanings, they also spread their ideas across the world, thereby establishing global standards. From the word diffuse, what does this implies? Diffuse refers to the spreading out over a large area. In Bisaya, ipakatag. Unsa man po ng norms? Norms, on the other hand, are accepted code of conduct that may not be strict as law but nevertheless produce regularity in behavior. Kanang norms, dili siya as strict sa law. Di ba pag binutag law, mandatory or compulsory nga sundon. Ang norms, dili ingon ana. However, ang norms, nag-regulate siya sa behavior. Like for example, offering to help someone carrying something heavy. Kapag makakita tag instructor or teacher nga nagbaguod, nagtilagbag, nagtilag projector, nagtilag laptop, of course, tabangan nato na. But other student, gina-consider nila na or ginatanaw nila na as pagiging SSG or sip-sip sa guro daw. But no, it is a code of conduct that is socially acceptable. Mo na ang example sa norm. Pero kana siya nga norm in a local context lang. In a global setting, ang pinaka-the best nga example ana ang international campaign to ban landmines. Atong early 1997, 60 ka countries ang nag-support nga i-totally ban ang landmine. Of course, diba, ang landmine, makapatay mo na. Marag mga na siguro ng ginalubong sa yuta nga pag matumban mo buto, diba, mauna. So, ning agree ang 60 ka countries nga iba na i-totally ban sa ilang country. So, i-consider na siya nga global norm since gi-practice or gi-supportaan siya sa 60 ka countries. Dili lang isa ang ni-practice. The United Nations. The prominent international organization or IO in the contemporary world, the United Nations or UN, after the collapse of the League of Nations at the end of World War II, countries that worried about another global war began to push for the formation of a more lasting international league. The result was the creation of the UN. Although the organization is far from perfect, it should be emphasized that it has so far achieved its primary goal of averting another global war. Tinambanan nato alam masabtan. Ang World War II nagsugod na siya September 1, 1939 ba? 1939, yes. And nakuha na siya September 2, 1945. So, yung duration is 39, 40, 41, 42, 43, 45. 39, 40, 41, 42, 43, 44. 6 years. Sorry, buo ko man. 6 years. And estimated na 40 to 50 million katao ang namatay. And kini nga war nag-cost siya og 4 trillion dollars. Imagine, dollars, dili na kuan ha? Dili na pesos ha? Now, gusto ba ta mausap ang another world war? Of course not. Dili uy. So, mauna, after sa World War, atong October 24, 1945, gi-found ang United Nations sa San Francisco, California, United States. Now, unsa man ning United Nations? United Nations, a global diplomatic and political organization dedicated to international peace and stability. There are currently 193 UN member states. The main function of the United Nations is to preserve international peace and security. Pangalagaan daw ang pandaigdigang katahimikan at kaayusan. Char, Tagalog daw. So, ang United Nations ang responsible nga i-maintain ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Aron dili na mabalik ang World War. Take for example lang ni ha, dili na siya tinuod. I-take lang nato as, example,
para mapasabot nato ang United Nations or unsa ang iyahang role. Okay. Ang Philippines gina-insist niya nga ang West Philippine Sea is under sa Philippine Area of Responsibility. Ang China on the other hand, gina-insist po nila nga ilaha ang West Philippine Sea or South China Sea. And ang mga Pinoy bawal mosulo dira. So na sila'y territorial border conflict. Na sila'y misunderstanding sa ilahang teritoryo. Now, mag-overthink sa ta. What if ang ilahang conflict is continuous and mag-lead into armed conflict or gera? Example lang niya, simbakupod. And what if mukampi ang United States sa China? And what if mukampi ang Russia, since friend man ang Philippines o si Vladimir Putin, take for example lang niya, mukampi ang Russia sa Philippines. So, imbis ang conflict between two countries lang nahimong upatan doon magkadako, and almost countries na sa kalibutan ang ma-involve. So, mag-cause siya og world war. Now, this is where the United Nations sets in. Ang United Nations, magpatunga na siya sa two opposing country. Unsa man niya buhaton? Dira may tabo ang negotiation or arbitration. Unsa man na siya? Mauna siya ang settlement sa dispute. Kung unsa man ang mga aligutgot, kalagot, disagreement between two countries, isettle na siya sa United Nations. Aron dili na siya mo grabe, dili na mag-cause og kagubot. Aron ma-preserve ang international peace and security. Tanasabtan ninyo ipanimot explain. So, 5 active organs of the United Nations. 1. General Assembly. United Nations General Assembly or UNGA or ONGA is the chief policy-making and representative body of the UN. From the word itself, policy-making, it is the process of formulating policies. So, ang General Assembly, sila ang nagahimog policies and nag-consider sa mga recommendation aron ma-preserve or aron ma-maintain ang international peace and security, including disarmament. Unsa man ang disarmament? Mauna siya ang pag-abolish sa mga weapons. Take for example, kanang pusil, bomba, and any other deadly weapon nga gamit panggera. So, it is the only UN body where all the UN members are represented. So, all 193 countries are represented here. Kung mautana mo, kinsa man ang representative sa Philippines? Ako. Try lang. Ang representative sa Philippines, permanent representative sa Philippines sa United Nations kay si Ambassador Enrique A. Manalo. So, ang General Assembly kay gipanguluhan na siya sa President. Nga elected siya nga mag-lead for the whole 1 year. So, kabalo ba mo nga si Carlos P. Romulo Kailaman siguro man Pilipino man na siya nga atong 1949 to 1950 siya ang na-elect as President sa General Assembly sa United Nations. So, kining General Assembly naka-headquarter ni siya sa New York, USA. And nagakita na sila annually or once a year inig September sa General Assembly Hall sa New York. So, dira sila nagahimog policy, dira nila gina-consider ang mga recommendation aron ma-maintain ang international peace and security. To Security Council, the primary responsibility of maintaining peace and security in the world lies with the United Nations Security Council or UNSC.
So, kung ang General Assembly sila ang nagahimog policy, naga-consider sa recommendation aron ma-maintain ang peace and security sa kalibutan, ang Security Council pod sila jud ang hands-on nga naga-maintain sa international peace and security sa tibuok kalibutan. So, kining UNSC naa na siya 15 ka member. And ang 5 ana kay permanent. Ako ra nang i-reveal niya. Kanang 10 temporary member, 5 ana gikan sa Asia or Africa, 2 ana gikan sa Latin America, 2 gikan sa isa gikan sa Eastern Europe ug 2 gikan sa Western Europe or other region. Now, kinsa man ang permanent members? Sila ang the USA, the UK, France, Russia, and China. So, nganong permanent member man na sila? Based na siya sa ilang importance in the aftermath of the World War II. After the World War II, sila ang naigdakong katabang or sila ang naigdakong katabang para ma-found ang United Nations. So, kana sila since founding pa lang sa United Nations, miyembro na sila, and dili na sila mapahawa by election. Permanent. So, kanang permanent 5, dana sila'y power nga ginatawag nga veto power. Unsa man ang veto power? A constitutional right to reject a decision or proposal made by a lawmaking body. Take for example, naay gi-propose nga decision ang lawmaking body. Tapos, if isa sa isa sa 5 permanent member ang ni-veto o ni-disagree, automatically ma-reject ang proposal. Ana ka powerful ang 5 permanent member. Kining UNSC naka-headquarter na siya sa New York. The Economic and Social Council of the UN or ECOSOC. The Council is the principal UN forum for discussing economic and social issues and for formulating policy recommendations. So, sila ang mga naga-discuss sa mga economic or social issues. Take for example, sa economic issue kanang inflation or kanang pagtaas sa presyo sa mga pamaliton. So, sila ang naga-discuss ang mga issue and sila ang nagahimo og mga policy recommendation kung paano na ma-resolba or paano na ma-solve nga economic issue. Sila ang responsible ang ECOSOC. 4. Trusteeship Council. One of the main organs of the UN was established to supervise the administration of trust territories as they transition from colonies to sovereign nations. So, the non-self-governing territory is placed under administrative authority by the Trusteeship Council of the United Nations. So, kadtong mga non-self-governing territory, ang Trusteeship Council ang nagapamahala ana. Unsa man ang mga non-self-governing territory? Enumerate na ko. Western Samoa, Tanganyika, Rwanda-Urundi, Cameroons under British administration, Cameroons under French administration, Togoland under British administration, Togoland under French administration, New Guinea, Nauru or Nauru, Strategic Trust Territory, Trust Territory of the Pacific Islands, and Italian Somaliland. Moto siya ang non-self-governing territory. Now, unsay pasabot ang non-self-governing territory? Mauna siya ang mga territory nga ang mga nagpuyuan wala pa nila naatay ng full measure of self-government. International Court of Justice or ICJ. The ICJ is the chief judicial organ of the United Nations. So, ang ICJ
kay naka-headquarter na siya sa Hague, Netherlands. So, mao rin siya ang UN body nga wala naka-headquarter sa UN New York. Diba katong previous nga active organ ako na-mention, diba naka-headquarter sa New York. So, kining ICJ is na-separate ni siya. Ang tanan member sa UN, katong tanan 193 member or member state, kay automatically part na sila sa ICJ. Now, unsa may trabaho aning ICJ? Mao na siya ang nagasettle sa mga dispute between countries. Like for example, katong Philippines o China nga nag-ilog sa West Philippine Sea. So, ang ICJ ang nagasettle aron dili na mudako pa ang kagubot. Siya ang responsible ana. 6. Secretariat. Comprises the UN Secretary General and the thousands of staff who work at the UN HQ in New York. So, kining secretariat, it embodies the Secretary General and all the staff nga nag-work sa UN HQ in New York. So, ang kibale tawag ang leader anak nila kay ang Secretary General. Kung mangutana mo kinsa ang Secretary General, siya si Antonio Guterres, o sana siya ka Portuguese national. So, usa may ginabuhat aning secretariat. Now, sila ang naga-coordinate or naga-administer sa mga activities sa United Nations. So, kining secretariat, dili ni siya representative sa UN ha or United Nations ha. Mao ni sila ang mga employees or nagatrabaho sa United Nations. Challenge of the United Nations. UN is not a world government, and it functions primarily because of voluntary cooperation from states. If states refuse to cooperate, the influence of the UN can be severely circumscribed. So, ang UN, dili na siya world government, ha? Nag-function lang na siya tungod sa voluntary cooperation sa mga country. Voluntary cooperation, pasabot, dili mandatory nor compulsory ang pag-join sa United Nations. Dili pasabot nga pag nation ka, ura-urada, magpa-member ka. No, dili nga ana. Kay, naay possibility nga ang state mo refuse or dili sila musugot nga mo join sa United Nations and walay mabuhat ang United Nations ana. Kaya right man nila na nga mo join ba or dili. Now, dili mo sulod ang problema sa United Nations. Kapag dili member ang usa ka country sa United Nations, pag naay violence, like human violence, walay katungod ang United Nations nga manghilabot ana. Bisan pag kanang magpadala nag mga rapporteurs or mga tauhan dira, it will be deemed useless kay walay katungod ang United Nations nga manghimasok sa country nga dili niya under. Conclusion. Global governance is such a complex issue and international organizations are highlighted because they are most visible symbols of global governance. The UN in particular is the closest to a world government. Ay, in addition, dayani nga slide. Nakalimot kong ingon. Nga, ang example sa nation nga wala ning join sa United Nations kay ang Palestine or ang Palestine. Nga naman, wala pa gi-approve ang ilang admission tungod na pa sila current dispute or na pa sila hidwaan sa Israel. Ang Israel current member na siya sa UN. So, kibali murag bawal sila isagol. Pero kung humana na ilang dispute, possibly nga ang Palestine or Palestine is ma-member na po na siya sa United Nations. But so far, as of now,
dili pa member ang Palestine tungod na pa sila dispute sa Israel and wala pa gitugutan ng ilahang admission. So, ang same sa kong gingon kaganina nga niyon ba ko? So, ang United Nations dili na siya world government but closest to a world government. So, ang mga international organization gina-highlight na sila as symbol sa global governance. So, ang global governance ginatawag na siya or gina-consider nga complex issue. Nga naman, tungod ang global governance kibali gina-bring together gud niya ang diverse sa country, mga country nga different culturally, economically, politically, tanan countries nga lain-lain gina-bring together na niya. And aside pud ana, ang kibali goal pud sa United Nations is very wide. Dako kay siya nga responsibility. Alang-alang siya ang naga-maintain sa peace and security. Siya po in charge sa justice and mediation system for conflict, standard for trade and industry, and so on and so forth. Maunang, ang global governance is a complex issue jud. Dili na siya lalim nga katungdanan. And voila! Thank you for watching. This is where our discussion ends. Hopefully you had takeaways. For queries, you may raise your question undoubtedly by asking during our Google Meet or via PM, private message. Charot. So, maulang to, unta, dagan mong nasabtan. Thank you and God bless. Bye-bye!